سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل محبوب اعلان فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع پیروی شروع کر دو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے خود محبت فرمائے گا۔ یہ جو آیہ مقدسہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی اتباع اور جو ہے وہ پیروی اس کا حکم بیان فرمایا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کیسے ادا کریں؟ صحابہ کرام کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک رکعت میں رکوع کتنے کرنے ہیں، سجود کتنے ہیں، رکوع اور سجدے کی تسبیحات کتنی ہیں، قومہ جلسہ کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے، اور التحیات وغیرہ اس کی پوری تفصیل کیا ہے۔ حضور السلام نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ مجھے دیکھتے جاؤ، اپنی نمازیں درست کرتے چلے جاؤ، کہ جہاں میں رکوع میں آ جاؤں تم نے رکوع میں آ جانا ہے، جہاں میں سجدے میں چلا جاؤں تم نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو شان ہے نا، بڑی براء البراء ہے۔ عشق کسی نے سیکھنا ہو، محبت سیکھنی ہو، تو وہ حضور اسلام کی ذات بابرکات کے جو دیوانے ہیں نا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رخ والضحیٰ کا دیدار کیا ہے، ان سے صرف پوچھو کبھی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آگے دور گزرا، تابعین آ گئے سامنے بیٹھنے والے، ان میں سے کسی نے سوال کیا، ظہر اور عصر کی نماز کے اندر قرأت آہستہ ہوتی ہے، مغرب، عشاء اور فجر ان تینوں نمازوں کے اندر امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہے، تسی نبی پاک انہاں پیچھے نماز پڑھی ہے تے تانوں کیویں پتہ لگیا سی بھی زور تے اثر چ حضور پاک تلاوت کردے سی؟ صحابہ کو سوال ہویا، کیسے پتہ چلا کہ حضور اسلام جو ہے وہ قرأت کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اساں دے ہن نماز پڑھیے تے نظر سجے کھبے تے اگے پیچھے ٹر جائے تے نماز مکروہ ہو جاندی۔ کئی لوگوں کو عادت ہوندی نماز پڑھنے ہے نا، چار چفیرے تکدے رہندے نے، ہاں جی، جو پچھلی صف چ نماز پڑھتے پے نے، حالانکہ ہونا چاہیے کہ سجدہ نہیں، سجدہ جہاں پہ ہم کرتے ہیں، اگر آدمی کھڑا ہے تو سجدے والی جگہ پہ بندے کی نظر ہونی چاہیے۔ ایک روایت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اپنیاں نظراں نماز وچ نیویاں رکھیا کرو، کہیں نظراں اللہ تعالیٰ نظر ہی نہ لے جاوے بھائی۔ اساں تے ہن نماز پڑھنے ہونے تے سجے پاسے خیال بھی ہوندا نا کون آیا تے کون گیا بھائی، اگے پیچھے اسی ہے غور نہ دیکھ رہے ہونے ہیں۔ یہ دیکھنے سے نماز ٹوٹدی تے نہیں، لیکن نماز دا نور کوئی نہیں رہندا، یاد رکھیا جائے، وہ نور جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو نماز کے اندر لطف، وہ جذبہ، وہ عشق، وہ مستی، وہ رب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا، تے جے سجے کھبے ہی ویکھدے رہا بندہ تے پھر اودی نماز کی ہو سی۔ امام زین العابدین ان کو سجاد ان کا لقب ہے۔ سجاد دا معنی ہوندا کثرت نال سجدے کرن والا۔
جس وقت آپ مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے نا تو رنگ فک ہو جاتا. یہ پوچھے ایک ہی گل ہے، میں پتہ کوئی نہیں کس دی بارگاہ چ آیا ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں آیا ہوں میں. تو یہ جو ہوتا ہے نا بڑا مسئلہ. تو صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں ایسا نماز پڑھ دیا نا، آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتے تھے، حضور کی داڑھی ہلتی تھی، پتہ چل جاتا تھا حضور قرات کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ عشق ہے نا، یہ محبت والی بات ہے. عشق جو ہے یہ کسی سے دلیل نہیں مانگتا، یہ اپنی دلیلیں خود لاتا ہے. اور صحابہ کرام نے بھی یہ کر کے بتایا. صلح حدیبیہ ہوئی نا، صلح حدیبیہ، عروہ بن مسعود مکیوں بن کے آیا سی سفیر. وہی مذاکرات ہو رہے سن، وہی اسی عمرہ نہیں کرن دینا. تے اس دے دوران حضور علیہ السلام نماز دا وقت ہویا تے آقا علیہ السلام فرمایا وہی پانی لے آندا جائے. چھوٹے جے برتن چ حضور علیہ السلام کو پانی پیش کیتا گیا. حضور علیہ السلام وضو فرمانا سی. تے جس وقت آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا نا، عروہ بن مسعود ویکھدا سی پیا. حضور علیہ السلام اس طرح ہاتھ ہوتے نے نا، ہن تسی پڑھو نا حدیث پاک، یہ بھی تے حدیث دیاں کتاباں چ ہی نے گلاں. ہن کی کریے کہ ہن نہیں نا لوگ دستے. اس طرح حضور علیہ السلام ہاتھ ہوتے نا تے صحابہ کرام جڑا ہتھاں نالوں تھلے پانی گیا نا، زمین تے نہیں ڈگن دیتا، زمین تے نہیں گرنے دیا. ہاں جی، پورا اٹھا لیا سارے اس طرح. حضور علیہ السلام چہرہ انور تو ہوتا تو پانی تھلے نہیں گیا. سارے صحابہ تھلے ہاتھ لے کھلوتے سن. جنہوں لبیا ٹھیک، جنہوں نہیں لبیا انہیں اگلے دے ہاتھ مل گئے. 1400 صحابہ کرام نے اس وقت صلح حدیبیہ دے موقع تے 1400 کے قریب صحابہ کرام ہے. جس وقت حضور علیہ السلام وضو کر کے فارغ ہوئے نا تے عروہ بن مسعود سامنے آیا نا، تو اس تکیا ایک قطرہ بھی زمین تے نہیں گریا پانی دا. اس واپس جا کے مکے والوں نے دسیا، اس ہے گل سنو، یہ تہاڈی عقل پتہ نہیں کتھے ٹر گئی ہے گی. جس نبی دے جسم دے نالوں پانی لگ کے تھلے جائے صحابہ او نہیں ڈگن دیندے، تے حضور دے خون دا قطرہ کیویں ڈگن دین گے بھائی؟ وہ تے اپنا سب کچھ حضور کے اوپر قربان کر دیں گے. ان کو تو کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے، بس آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات سامنے ہے. اور جو حضور علیہ السلام کا فیصلہ ہوتا تھا، آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا، آمنا و صدقنا، ہیل و حجت ہی کوئی نہیں اگے، کوئی آگے سے اعتراض ہی نہیں. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں. ایک سعد بن ابی وقاص ہے، وہ اور صحابی ہیں. یہ ان کا نام سعد ہے. ان رنگ کالا تھا ان کا، بالکل سیاہ رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، شکل و صورت کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی. یعنی کہ جیسے بھی آپ کہہ لیں اس کو، میں تو وہ لفظ نہیں کہتا نا جو لوگ کہہ دیں نے اداں دا تے اداں دا. تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے. اس طرح مجمع لگیا، صحابہ کرام بیٹھے تے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ایک گل کرنی. فرمایا پوچھو. یا رسول اللہ کالے رنگ دا بندہ جنت نہیں جا سکتا ہے؟ رنگ کالا ہوئے تے جنت نہیں لب سکتی. پھر محبوب ارشاد فرمایا کس گل آکھی ہے؟ اساں تے اج رنگ کالا ہوئے تے اسی اس بندے نوں تکنا ہی نہ چاہندے، پتہ نہیں کی ہوئے گا اس طرح. کئی لوگ اس قدر طبیعت دے نازک مزاج ہوندے نے، کوئی کالا بندہ بہ جائے تے اودے نال بہ کے کھانا بھی گوارا نہیں کردے بھائی، وہ کھانا ہی نہیں بھائی. اب فرمایا کلمہ پڑھیا؟ یا رسول اللہ پڑھیا. فرمایا پھر جنت جانے چو کوئی نہیں روک سکتا، رنگ پاویں جیو جیا ہوئے، میں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. حضور علیہ السلام فرمایا بھی گل کرنے دی وجہ کی ہے، کیوں گل کی تھی؟ رسول اللہ میں اپنے قبیلے قبیلہ انہاں دا دور سی کدھر مدینہ شریف تو، تے رسول اللہ جدوں دا تساں دی بارگاہ چ آیا نا، اللہ بڑے ہی رنگ لائے نے، بڑیاں عزتاں دتیاں نے. ہن جوان بندہ نا تے میں اتھے کافی بندیاں نال گل کیتی، نہ تے میرا کوئی گھر ہے گا اتھے، نہ کوئی میرا کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ بھی ہن شادی کرنی، ایک دو بندیاں نال گل کیتی، وہ کہندے چل جا کالا کتھوں آ گیا تو اب اپنی دھی دا بیاہ تیرے نال کر دئیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
قبیلہ بنو سقیف دا شخص عمر بن وہب اے موجود تھے، سردار اس دا قبیلے دا سردار. صحابہ کرام اگے پیچھے یا رسول اللہ نہیں ہو اس وقت حاضر نہیں. ہوں چاہیے تے سی نا کہ میرے محبوب فرماندے میں پیغام بھیجنا. فرمایا ساتھ انج کرنا عمر بن وہب تے آیا کوئی نہیں نا تے جا سیدھا اس تے کرے. دروازہ کھڑکائیں دے پوچھے کون؟ آکھیں حضور الاسلام دا قاصد آیا نا وے. یا رسول اللہ پھر فرمایا جدو باہر نکلے تو انہوں نے گل کہیں کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے جی. او جی اے جی اپنا اسیں کی اتھے رسمہ پتہ نہیں کی واڑ لئیاں نے. جی پہلے جناب رشتہ ویکھنا وا جی، پھر جناب منگنی کرنی ہے، تو پھر پانی ہے جناب انگوٹھی، تے انگوٹھی بھی پانی ہے جناب سونے دی. تے جدوں مولوی ہوری کہہ دن نہ سونا رحم ہے، ہم نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کیا ہے. جوائی نو سونا پوا دیتا، چھلا سونے دی انگوٹھی پوا دیتی ہے، بیٹی کی خوشی کے لیے کیا ہے. حضرت دھی دی یا پتر دی خوشی نال شریعتاں تے نہیں نہ بدل دیاں. شریعت تو ماں باپ کی خوشی کے لیے بھی نہیں بدلتی، حالانکہ جنہ دا سب تو زیادہ حق ہے. یہ صرف ایک اللہ اور اس دی رسول دی ذات ہے جس نے اختیار ہے. بس وہاں چاہے جو بھی حضور فرما دے وہی شریعت بن جائے گی. دلیلہ نے اس دے اوپر تسی آکھو کہ ہمیں مولوی نے گل کرتی تھی، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود ہیں، میرے محبوب فرمایا 1 سال دے بکرا او دی قربانی ہے جائز ہے. 1 سال تو 1 دن بھی کٹ ہوئے تے قربانی نہیں لگدی. بکری دی تے بکری کوئی بھی نر مادہ کٹھا ہو گیا بھائی. تے وچ ایک صحابی سن کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے کول تے ہے 6 مہینے دا بکرا، او دمبا دے او دوسری او علیحدہ گل ہے، بکرے دا بچہ 6 مہینے دا میرے کول ہے. تے یا رسول اللہ میں دے لواں؟ فرمایا جا توں دے لا، اجازت صرف تینوں ہی ہے بھائی، اجازت صرف تجھے ہی ہے. تو حضور الاسلام نے بتایا یعنی کہ جہاں پہ محبوب فرما دی اور شریعت بن گئی. بس یہ اللہ اور رسول کو اختیار ہے، باقی کسی کے کہنے سے شریعتیں نہیں بدلتی. تو حضرت سعد ڈربہ جی سے دروازے دستک دیتی، عمر بن وہب بن عبداللہ نکلے نہ باہر. ہاں جی کیا بات ہے؟ جی سعد آیا ہوں. اچھا جی کیا بات ہے؟ آقا علیہ السلام کا قاصد ہوں، حضور ایک پیغام دیتا. جی کیا دیتا؟ آقا علیہ السلام فرمایا بھئی اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو. وہ پیراں تھلو زمین نکل گئی جناب. یعنی کہ پتہ نہیں کی سوچ دے ہیں. وہ یہ رنگ دا کالا میرے سامنے کھلوتا تو او جذبات سن نا، پیو سی نا جذبات سی، تے ایویں غصے چ کہتا او جا تو کدھروں آ گیا، ایویں نکاح کر دئیے تیرے نال بھائی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ اب گل کوئی نہیں کیتی. ہاں اے گل ہوندی ہے، پتہ سی نا بھیجن والے کون نے، ڈر کس چیز دا بھائی ہیں، بھیجنے ہمیں بھیجنے والے کون ہے نا. تے جدوں پچھوں سائیں ترکڑا ہوئے نا تو پھر ٹینشن نہیں ہوندی. پھر کی ایک نہیں دو کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. جدو میر علی شاہ صاحب دا وہ مناظرہ ہویا سی نا او دن قادیانی نال مبالہ، تے او قلم کاغذ والی گل آ گئی سی. انہوں پہلے آخر سورہ فاتحہ جڑی صحیح لکھے، وہ فرمایا انہاں گلاں نوں چھڈ سورۃ فاتحہ دی تفسیر لکھے. وہ ہے تے نبی پاک انہاں تے نازل ہوئی، تو ساڈے نانے تے نازل ہوئی ہے. تو گل کرنی تے کوئی اور کر، نبوت دعوت تو کرنا. وہ خیر وہ گل ہوئی تے وہ پھر جلال چاہے نہ فرمایا اے قلم کاغذ تو بھی رکھ تے میں بھی رکھنا، جدا لکھے وہ آپ ہی سچا، جدا خود بخود قلم لکھے وہ سچا. تو وہ پھر وہ گل مک گئی نا. تے بعد کسی میر علی شاہ صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا جی جی وہ آ جاندہ سامنے تے قلم کاغذ وہ بھی رکھدا تے تسی بھی رکھ دے تے پھر گل کی بندی. وہ فرمایا چپ کر، میں خود آخیا سی رسول اللہ فرمایا سی، میں کہہ چھڑیا سی. یہ تے گل ہی کوئی نہیں نا. حضرت ہے ہوئے نا پیچھے سائیں ہوئے نا تے رکڑا کھڑا، پھر باراں آ جاندیاں نے، بڑیاں ایسیاں باراں آندیاں نے کہ پھر بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تے حضرت ساتھ گل کوئی نہیں کی تھی. وہاں سے نہ ہے ویسے ہی واپس حضرت ساتھ واپس ٹرے دے. وہ جدو دروازہ کھڑکدا نا ظاہر گل گھر والے گھر ہی ہوندے نے نا، تو وہ باہر نکلیا سی نا باپ، تے وہ بیٹی نے گل سن لی سی. انہیں پچھوں نہ اپنے باپ نو اس طرح پکڑے، اندر آؤ نہ. ہاں کی گل ہے؟ تساں پتہ کوئی نہیں نہ کنوں کیتی جائے. اس سعد نو نہ نہیں ہوئی، یہ حضور الاسلام دے فیصلے نو ٹھکرایا تسی. تے مینوں دنیا نہیں چاہی دی، مینوں رسول اللہ چاہی دے.
ए मेरा रंग मैं पूरे कबीले जो सोहनी हाँ, बड़े बड़े कबीले के सरदारां दे रिश्ते आए ने ते तुसां ना कर छड्डीए ते मैं सोहनी हाँ, लेकिन क्या जो हजूर दा फरमान है ते दौड़ लाओ जाओ सरकार दी बारगाह च जाके आखो मैं मैनू कबूल है, जो तुसां नहीं भी करना ते ना सही भाई। तो बाप वो अपनी जगह ते मैं एहतराम करनी, लेकिन कि आका अलैहिस्सलाम फौरन हजरत वो वाह उमर में टुर पे अगे अगे हजरत साथ जाके पहुँचे तो उन्हें जाके दसिया या रसूलल्लाह उन्हें है तू किधर आया भाई, तो मंगरी सरदार साहब और आ गए ना। हुजूर इस्लाम ने कहा उठाई, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल के फैसले नूं ठुकरा दिता ही, या रसूलल्लाह माफ़ी दियो, तुसां जो हुक्म फरमाओ मैं हाज़र हाँ। मैं फिर अपनी बेटी का निकाह दे नाल करो, अपनी बेटी का निकाह दे ना करो। ए जिहड़ी गल है ना, ये मैं तां तुसां दस रहा, इस वक्त हर बंदा सोचदा बई ये मुंडा इंग्लैंड गया वा, दुबई गया वा जी, कारोबार की हैगा, कोई चंगी माट शाट चलांदा वा जी, हैं जी, ये कोई चंगा बिजनेस हैगा, असी सिर्फ ये देखने हैं। हालांकि कई लोगों को देखा है हज़रत जिन्ना बिजनेस वेख के धीआं दे ब्याह कीते ने ते तलाकां फिर उन्हां दियां होईयां ने। मेरे महबूब इरशाद फरमाया 3 वजह नाल निकाह हुंदा है, गौर ना सुनिया, 3 वजह नाल निकाह हुंदा जी। या ते बंदा वेखदा है बई रुपये चंगे ने, दौलत चंगी है, ठीक है ना 4 वजह से निकाह होता है। अच्छा, या तो बंदा देखता भी वो रुपये चंगे ने, दूसरे नंबर पर देखा जाता खानदान चंगा है, जिवें असीं अजकल बरादरी बेस ते लैके बैठे हैं, साडी बरादरी ने तुसीं ब्याह क्यों करिए बई, हैं जी। ये बरादरी वालियां गल्लां जिहड़ियां ने ना, ये ज़माना जाहिलियत दीयां गल्लां सन। वो हज़रत साद कितों आए दा, वो कबीले का सरदार, इत्थे कोई बरादरी रोला सीगा वे। उस तो बाद आपने इरशाद फरमाया हस्ब नसब हो गया, यानी कि ख़ानदान हो गया, फिर बंदा यानी कि मालो दौलत वेखदा वा कि भाई जनाब चंगा। तीसरे नंबर पर हुस्न जमाल देखिया जाता, अब रंग रूप चंगा। चौथे नंबर पर फरमाया दीन देखा जाता है, दीन देखा जाता है। तो मेरे बाबू फरमाया जिस बंदे रुपये दौलत वास्ते निकाह कीता ते अल्लाह गुरबत देसी, जिन्ने चंगा खानदान तक कीता ते इज्जत जिल्लत अल्लाह दे हाथ च ते बंदा जलील भी हो जाता जी। ते जिस बंदे ने खूबसूरती तक के निकाह कीता ते अल्लाह उसका हुसन भी वापस लै सकता है। ते जिस बंदे दीन वास्ते निकाह कीता ना, अल्लाह 3 चीज़ां मोड़ के देगा, 3 चीज़ां मोड़ के आनगियां, सारा कुछ मिल जाएगा उसमें। वो तुसी गल सुनी ना, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ा मशहूर वाक़या, जो आप राती गश्त सन तो वो माँ ने कहा सी धी नूं दुध च पानी मिला दे, बड़ा मशहूर तस्करा, दुध च पानी पा दे, तो वो धी बोली, उस आख्या भी अपना उमर ने मना किया वा, तो माँ को बोली, उस आख्या उमर किहड़ा इस टाइम इत्थे मौजूद है भी तैनूं वेख रहा, तो धी अगू आख्या उमर तो नहीं वेखदा, पर उमर दा रब तो वेखदा ना वा, हैं मेरा खुदा तो देख रहा है। हज़रत उमर उस मकान ते राती निशान लाया सी, ऐदा निशान लाया सी, तो सुबह आप ने बाकायदा बंदा भेजा, फरमाया जाओ पता करके फलां औरत है, तो आप उससे दरवाजे ते खुद गए, जाके उस औरत ने गल की, फरमाया तेरी धी का रिश्ता चाहिए है, बेटी का मैनू रिश्ता चाहिए, मैं अपने पुत्रे वास्ते लेना चाहना। तो बेटी फिर माँ मन गई ना, तो हज़रत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस बच्ची नाल कीता, ते उस बच्ची की नस्ल चों उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा होए जे, जिन्होंने वेख के ते उलमा गल लिखी कि खिलाफत राशिदा याद आ गई सी। 18 जिलियां चो ज़कात उमर बिन अब्दुल अजीज के दौरे हुकूमत 18 जिलियां च ज़कात जाती है, तो 18 जिलों चो मुड़ के वापस आ जाती, ज़कात लैण वाला ही कोई नहीं सी। इस कदर अदलो इंसाफ आपने किया वा। तो यह जड़ियाँ असी अजकल इत्थे बनाइयां ने ना हद्दां, इतनी हद ते इतनी हद, ये हद्दां छोड़ दिओ। ए हुण आका अलैहिस्सलाम दी सीरत सुनिया जरा, या रसूलल्लाह जिस तरह तुसां फरमाओ मैं हाज़र हाँ। भाई आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया अपनी बेटी का निकाह साद नाल कर। अगों कुर्बान जाइए, सरदार अगों पता की गल कीती, सुनिया असी भी तुहाडे नौकर ते साडी औलाद भी तुसां दी नौकर, ते तुसां जिवें दिल करदा तुसां ही पढ़ाना, मैं ते ना पढ़ान लग्या निकाह जी। ते मैं बाबू हज़रत साद नूं कोल बिठाया जी, कित्थे तूतियां वाजे ले आओ जी, हैं जी।
ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 10 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਰਾਤੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੜੱਲਾ ਦੜੱਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੱਕਾ ਠੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਵੈਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੌਣ ਬਈ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਨਿਕਾਹ ਮਸਜਿਦ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਬਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਸੀਤੇ ਵੜਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਤੇ ਆਪ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5000 ਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਸੀ ਜਮੂਹ ਤੋਤਾ ਤੇ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕੋ 400 ਦਿਰਮ ਹੱਕ ਮਹਿਰ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 400 ਦਿਰਮ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਫਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਦਿਰਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ ਫਰਮਾਇਆ 10 ਦਿਰਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੱਕ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ 400 ਲਿਖਣ ਹੋਇਆ 400 ਜਿਹੜਾ ਦਿਰਮ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ 400 ਦਿਰਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੀ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ ਦੁਲਹਨ, ਇਹ ਉਸਕਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਸਕਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਖਾਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਖਾਮਦ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿ? ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ 400 ਦਿਰਹਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਹੁਣ ਬਰਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਲੈ ਆ ਆਪਣੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਧ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਰ ਸੁੱਲਾ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੋਝੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਸਾਂ ਬਈ? ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਫਰਮਾਇਆ ਉਠੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, हज़रत अबू तलहा ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਯਾ ਰਸੂਲullah ਆ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ 200 ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ 200 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੋਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 200, ਉਹਨਾਂ 200 ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ 400 ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਸੀ, 600 ਵੈਸੇ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 1000 ਦਿਰਹਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੀਏ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੈਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਂ ਰੱਖਸਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हुज़ूर इस्लाम फरमाया जाओ ज़रूरत का समान लवो तो फिर उस तो बाद चले जाना। ए हुण गल जिहड़ी अगली आनी है ना, ये बड़ी सख्त होएगी। तो ये अज साडे वास्ते एक बड़ा लम्हा फिक्रिया और इस दे उपर बड़ी दरसे हिदायत जे। पैसे लै गए तो गए बाजार च। जो बाजार च पहुँचे ना, अगे बिलाले हबशी ऐलान कर रहे सी, ए अल्लाह ताला दे बंदो जिहाद ते निकलो। हुज़ूर इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं जिहाद ते जाना। हज़रत साद उत्थे है इंज खलोते दे खलोते रह गए जनाब। शादी होनी है, निकाह हो गया वा, बीवी है, रुपये हथ दे विच ने, सारा कंट्रोल हैगा वा। तो बई हुण मैं किहड़े पासे जावां? ये मेरे महबूब ही फरमाया सी भी जाना बीवी लै ते अपना जरूरियात दा समान लै आ। तो जदों ये गल हुई तो इधरों हुजूर दा ही फरमान आ गया भी जिहाद ते जाना। तो हज़रत साथ दो रस्ते ते खड़े हो के ना फिर एक गल सोची, सोच के कहन लगे ये बीवियां भी लभ जांदियां ने, मकान भी लभ जांदे ने, लेकिन अल्लाह दे नां ते कुर्बान होना कदे कदे नसीब हुंदा है, कदे कदे लभदा वा, हैं जी। बुजुर्ग फरमांदे ने, यह गल गौर ना सुनिया जे, तुहाडे दिल दे अंदर नेकी दा जज्बा पैदा होया,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 100 ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫੌਰਨ ਨੇਕੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਸਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਲਿਆ ਜੀ ਘੋੜਾ, ਸਮਾਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਕਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨੰਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ ਲੁਕਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ, ਪਤਾ ਸੀ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਟੋ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਹਾਦ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਲੜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਟੱਠੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨਾ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੜਨ, ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਸਲਾਮ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਦ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਲਓ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਹ ਸਹਾਬਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲullah ਸਾਦ ਹੈ। हज़रत अल्लाह ते उसके रसूल ने यारी ला लो ना तो कदे सौदा थोड़ा नहीं जी होंदा, घाटे का सौदा नहीं होंदा। मेरे महबूब नूं सहाबा दसिया साथ शहीद हो गए ने, हुजूर अपनी मसनद तो दौड़ के गए ने। इस तरह मैं हज़रत साद दे कदमां ते ना ये सारी दुनिया वार के भी सट दईए तो इतना उन्होंने एजाज नहीं बनता जितनी उन्होंने प्रोटोकॉल हुजूर ने दे छड़िया। हुजूर खुद तशरीफ ले गए, दौड़ के गए तो जाके ना ये इस तरह साद दा ना सर हुजूर अपनी गोद च रखिया। वो कदे लाओ तो सही ना मदीने वाले ना यारी, फिर तकिया जे तुहानूं किन्नियां इज्जतां लभदियां। ए गोद च हुजूर सर रखिया ना ते रख के इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मैं भी राजी ते तू भी राजी होना इहदे नाल हैं। ते अगली गल फिर आका अलैहिस्सलाम इस तरह यानी कि प्यार करते सन ना पे, फिर मैं होश ते पहुंच गया ते हुजूर इस तरह चेहरा फेर लिया ना ते सहाबा किराम अर्ज की या रसूलल्लाह चेहरा फेरने की वजह की, रोए भी हो फिर हंसे भी हो। फिर मैं रोया इस वास्ते है ना बेली सी ना चला गया है, यार सी ते चला गया ते हंसिया इस वास्ते हाँ कि जन्नत लभी सो ते चेहरा इस वास्ते फेरिया वा मैं तकिया जन्नत दी होरां इहनूं लैण आ गईयां ने तो एडी तेजी नाल आईयां ना, उन्हां दे पिंडली दे कपड़े भी उन्हां कोल सीधे ना होए ते मैं फिर अपना चेहरा फेर लिया ते फरमाया जाओ जाके साथ दी बीवी नूं मुबारक दे दियो, अल्लाह ने तेरे शौहर नूं जन्नती हूरां दे छड़ियां ने। भाई ये बात होती है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए हुजूर दी इत्तिबा करोगे ना तो फिर इस तरह इज्जतां मिलणगियां। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।